কেমন দারুন, এটা আমার ভ্যালেন্টাইন ডে গিফট। এটা হচ্ছে ক্যাম্পাসের একটা শু। ক্যাম্পাস ভালো, পরে দেখো। দারুন, সক্স দিয়ে পড়তে হবে। তো এটা হচ্ছে ক্যাম্পাসের একটা শু, যেটা অর্ডার করেছিল ফর ভ্যালেন্টাইন ডে। তো এসে গেছে একদম টাইমের আগে। আজকে হচ্ছে 12 তারিখ, তো 14 তারিখ ভ্যালেন্টাইন ডে। তো চলো আবার দেখা হচ্ছে পরে। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना सही था, जब से मिले नहीं थे हमको दिल में सुकून ही नहीं था, क्यों थे कहाँ तुम अभी तक कुछ भी ना आता ना पता था, अब आ गए हो तो ये बताओ क्या दिल लगाना सही था। दिल लगा तेरे से दुनियादारी छोड़ के, टूटा हुआ दिल मेरा दिया तूने जोड़ के।